السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ کمرم بھی آصف آباد ضلع میں تلنگانہ کی اقلیتی رہائشی اسکول کے 31 طلبہ رات کا کھانا کھانے کے بعد بیمار ہو گئے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے طلبہ کو کاغذ نگر اسپتال پہنچایا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ واقعے کے بعد اسکول کے چند دیگر طلبہ نے الزام لگایا کہ انہیں گزشتہ 3 دنوں سے کم معیار کا کھانا مل رہا۔ طالبات کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں کھانے میں چھوٹے کیڑے مل رہے جو انہیں دیا گیا تھا۔ OU کی طالبات نے کھانے کے معیار پر احتجاج کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے ناقص معیار کا مسئلہ صرف تلنگانہ کے اسکولوں تک محدود نہیں ہے۔ حال ہی میں عثمانیہ یونیورسٹی کی طالبات نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پیش کیے جانے والے کھانے کے معیار کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ لیڈیز ہاسٹل کمپلیکس کے ہاسٹل نمبر 3 کی طالبات نے حال ہی میں کیمپس میں احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ انہیں ہاسٹل کی طرف سے پیش کیے جانے والے کھانے میں اور چوڑی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ملا ہے۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع کے باسرا ٹاؤن میں مشتبہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ تلنگانہ میں ڈینگو کے معاملات میں اضافہ، انتظامیہ کی انگلیوں پر۔ ستمبر میں فیور ہاسپٹل حیدرآباد میں تقریباً 100 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ۔ ریاست تلنگانہ میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گورنمنٹ فیور ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کے شنکر کے مطابق بیرونی مریضوں OP میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات پر تقریباً 1000 سے زیادہ OP ہیں اور سردی، کھانسی، جسم میں درد اور جسم میں کچھ دانے جیسے علامات پائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ تر کیسز ڈینگی کے ہیں۔ پچھلے مہینے ریاست میں تقریباً 80 کیسز تھے، لیکن ستمبر میں بخار کے اسپتال میں تقریباً 100 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ چکن پاکس اور خناق کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق مریضوں کو علامتی معاون علاج دیا گیا ہے اور اب تک صحت یابی کی شرح اچھی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ GHMC علاقے میں کیسز کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کیسوں کی شدت کم ہے۔ ڈینگی کے علاوہ یہاں ٹائیفائڈ، ارخان اور گیسٹرو کے کیسز ہیں۔ موسمی فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے تلنگانہ حکومت تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی اور تمام عملے کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا لیکن تشویشناک نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 مہینے میں ڈینگی کے تقریباً 200 کیسز کا علاج کیا گیا، لیکن کسی کو پلیٹلیٹ کی منتقلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ 99% مریضوں کو ٹرانسمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے ساختہ صحت یاب ہو رہے اور انہیں صرف علامتی علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ نے 2014 کے بعد برقی شعبے میں غیر معمولی ترقی کی اور برقی پیداوار کے معاملے میں تلنگانہ ملک کی سرفہرست ریاست بن چکی ہے۔ حکومت سے ریاست میں برقی صورتحال پر تفصیلی نوٹ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 2014 سے ریاست کے تمام شعبے جات کو بلا وقفے برقی سربراہ کی جا رہی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی مساعی کے نتیجے میں تلنگانہ میں کسی بھی شعبے میں برقی کٹوتی نہیں ہے، جبکہ ملک کی دیگر ریاستوں میں زرعی اور دیگر شعبے جات میں کٹوتی نافذ کی گئی۔ حکومت نے 2014 کے بعد برقی شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز کی اور مناسب فنڈز جاری کیے۔ زرعی شعبے کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہ کرنے والی ملک کی واحد ریاست تلنگانہ نے کسانوں کو دی جانے والی رعایت کی پابجائی کی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش نے موسمی گرما کے دوران برقی کٹوتی عام بات تھی اور صنعتی شعبے کے لیے پاور ہالیڈے کا اعلان کیا جاتا رہا۔ تلنگانہ تحریک کے دوران آندھرائی قائدین نے دعویٰ کیا تھا کہ علیحدہ ریاست کی تشکیل کی صورت میں تلنگانہ تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ 2014 میں تلنگانہ میں فی کس برقی کا استعمال 1110 یونٹ تھا، جو بڑھ کر 2012 یونٹ ہو چکا ہے۔ 2014 میں ریاست میں برقی کی صلاحیت 7778 میگا واٹ تھی، جو بڑھ کر 17305 میگا واٹ ہو چکی ہے۔
तेलंगाना स्टेट आरटीसी ने हाईटेक सिटी से शमशाबाद एयरपोर्ट तक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। आरटीसी के इस पहल को एयरपोर्ट मुसाफिरीन में सहल और भरोसामंद सफर का तजुर्बा फराहम करने की समत एक कदम समझा जा रहा। टीएसआरटीसी के मुताबिक हाईटेक सिटी में शिल्पारामम से हर 30 मिनट के वक्फे से एयरपोर्ट के लिए बसें रवाना होंगी। बस सर्विस का आगाज सुबह 4:30 बजे से होगा और उसका सिलसिला रात 11:30 बजे तक बरकरार रहेगा। इस रूट पर रोजाना सफर करने वालों को टिकट पर 10% की छूट दी जाएगी, जबकि 3 या इससे ज्यादा अफराद को टिकट में 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री को मदाना बनाने की वार्निंग दी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि ये आर्मी चीफ की तकर्री तनाज़े का मामला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकर्री को ज़ाब्ता और आइन के मुताबिक करने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। खान ने कहा, अगर इमरान खान की किसी काम से तकर्री पर असर पड़ता है या उसके लिए कोई तासर पैदा किया जाता है तो ये पूरे इदारे के लिए तबाही मचाएगा। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ने कहा, अगर इमरान खान ने मुद्दे का फायदा उठाकर हिमाकत करते हैं और अपने मुसल्लह हुजूम के साथ इस्लामाबाद पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत पहले से ज्यादा मुयस्सर तरीके से निपटेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो शर्मनाक तरीके से बाहर निकलेगा या पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान और शरपसंद वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले आर्मी चीफ की तकर्री ना तो कोई मसला है और ना ही उसे ऐसा समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी, जिसके जरिए तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। समाअत का 7वां दिन था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। सीनियर एडवोकेट दिशित दावे दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश हुए। उन्होंने हिंदुस्तान के मजहबी व सकाफती तनों के बारे में तफसीली बयान दिए। उन्होंने दस्तूर की दफा 25 के तहत मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूर साज असम्बली के मुबाहिस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने से किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंच सकती। दावे ने कहा है कि हमारी शिनाख्त ही हिजाब है। उन्होंने कहा है कि पहले सारा तनाज़ा लव जिहाद के बारे में था, अब मुस्लिम लड़कियों को तालीमी इदारों में हिजाब पहनने से रोकने से अक़लियती बरादरी को हाशिया पर ला दिए जाने की अक्कासी होती है। उन्होंने बेंच से कहा है कि दस्तूर के दफा 19 और 21 के दायरे को तोसी दी जाए। दस्तूर की आजादाना तशरीह की जानी चाहिए। मजहबी हुकूक की फिराक दिलाना तशरीह की जानी चाहिए। अदालत इस मामले की समाअत जारी रखेगी, जिसमें दावे अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। दावे ने मजीद कहा है कि सदियों से मुस्लिम ख्वातीन मलेशिया, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे मुल्कों में हिजाब पहनती रही हैं। मुस्लिम ख्वातीन हिजाब पहनना चाहती हैं। सिखों के लिए पगड़ी की तरह मुस्लिम ख्वातीन के लिए हिजाब अहम है, इसमें कोई गलत बात नहीं। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी. जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है. लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं. जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है. आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है. हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज़.